Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Maabig ya kabwasan balang sinansakay ya pinablin dumuringel na sayan na programan Orly in the Morning. Kantabay tayo technical side. Si Mang Richard Ulanday. Say, amigo yo, your one and Orly in the morning. Sumangi palapag na saray manuna niran impormasyon na balita. Aray controversial tan sensational Iran issues. Ya dan tayo na malaknaban Iran na komentaryos. Pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na impormasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kaibayo so amigo yo, your one and Orly in the morning. Pero kung nanunang ng balot so lupak live streaming, legan niya may laray manri-react. Manunaan si Buds Vidal dan si Master Sarlo Gonzales, si Mr. Ben Joby, Manong Ben Hobillanos. Bilang Kulara Santa Teresa, Joey Mendoza, Daroy Wilma Albino, Manuel Jimeno, Cecilia Morante, si Dani o Dansoy Makam, maabig ya kabosan at pinablin na dumaringel ya wala rad kaabungan danatan ya kaplusan Iran mamprepara para da eskwela tanjad opisina aray wala da luluganan yung biyabiyahe at sarayan na kaplusan. Manal alwar tayo tamay suwa nagagawan aksidente.
Aray manunan niran impormasyon na balita saya na programa tayo. Antoy paway natan, anti paway. Small town lottery, anti paway huweteng. Taaya on and off. At untunda, kabubukta, unsigi, kabubukta, tate gagimira, untunda, pangkanaunawa na saray gerilya. Pangkalaunawa na saray gerilya. Gerilya ed lamisa. Ya mambibilang mangkukuliktatan, mambibilang ira na kwarta. Malalapod saray umbalay. Ya agmet halos untama ed satan ya bitlan small town lottery. Anto tayo nagagawa, saya? Aputerla mo supayak na agila? Aray kabyangan na alkansya. Kabyangan na say alyansa. Andang galawa ni palispak lawa, ni palispak may dilak. Alyansa. Alyansa Aliwan Alkansya. Walala amoy pambabarungan, pansisyan at sararatay abitlaran ulupan. Antoy makasengay. Anti makasengeg kasi at ate gagimira na pansisyanan la na sarayan na alyansa, pambubuyak na abitlaran alyansa. Ulitin tayo Alyansa Aliwan Alkansya. Walaray masayanguseng iran impormasyon na balita. Nan agaw na Biyernes, walay agawan na forum, walay agawan na singa titawag tayo sa pamiting na sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Philippine Charity Sweepstakes Office o dino PCSO. PCSO at ating gagimira. Ya say watan ya stakeholders ya o natindi kumon unatindi kumon at ate gagimira iray marakel ya kabyangan na saray mayors at luyag tayon na Pangasinan. Si Kararaya sumaslak o dapat kumon unsabi ya bisita edasatan ya pamiting na say PCSO aray stakeholders kabyangan na saray kabutan na table manager o dino saraya su cobradores. Ya atan ipaliwawa itay Grand 88 Gaming Corporation Authority to Operate. Tan antura so
balbaloy ya akinabang at satan stakeholders meeting na Philippine Charity Sweepstakes Office nan agaw na Biyernes, January 16, ditan at Monarch Hotel. Pero, antayo, halos amin yalamisaan at ating gagimira ang gapo, sutoo, pigpigara. Wala ray ang ibaki na saray representante na sararayan mayors. Wala ray representative na saray mayors. Pigara may mayor ya imatindi diman. Talura, suwabman ya aneng tayon mayor. Pero, whistle stop labat si Mayor Ayoy Risuello na San Carlos City. Aglasim magap at tagay. Anang panang labat, aki palamano labat at kinan Mayor Alpi Soriano, insan ng patanirla, ta installation to kuno at mason. Sa isimbabimot di man niya sakay at saramay ng dungel. Si Mayor Pet Merera tan si katumot sunan tupet. Si Mayor Alpe Soriano asakbay di man pero tampol mutla ya immalis. So base taluran na mayors labat so anong nang tayo di man tan say immatindi duwara. Mayor Merera tan si Mayor Alpi Soriano. Aramay arom, wala ang ibake na sararatay administrator da, wala ang ibake na sararamay representative da. Pero pigpigara, talagan ang gapo halos sutuon immatin adasaya ya stakeholders meeting na Philippine Charity Sweepstakes Office ya dapat kumon waman ya marakel sa presensya na saray mayors. Wala rin manutupot. Akinoy, ang kapuray mayors ay wala tay gag order, wala tay mangisusibol at sikara, wala tay non-advice at sikara, araratan su tupot di man mantutungtong su kabiyangan na saray managpalapag. Kasumpalan na tate gagimira yan ang papaliwawa irarayay kabiyangan na Philippine Charity Sweepstakes Office tan ng paliwawa mo at sugran 88 operators antura sa programan ginagawa da ang tumot irene itutulong da umbalay. Kasumpalan tayo ng tupot, amit lulabat, ya tupot so ginawa tayo, limatila. Tinupot ko no pigaray koleksyon daily. Ad interon luyag na Pangasinan, hangga po, da direktan inubotanitan. No, gayon si ipapalapag da sa remittances. At unliligadad mga 165 million pesos kada bulan. 165 million pesos kada bulan, more or less. Medyo mulag. Pasay na naalatayran impormasyon, unaabot at mga 30 million daily so koleksyon at luyag tayon Pangasinan at saray tumutuan bawat istasyon, bawat distrito untan kabalag at ate gagimira so koleksyon. Pero sa remittances ipapalapag da at unabot at mga 165 to 180 million pesos. Numambilang may figures tayo at umpugta at satan.
Antayo sa istorya tuya tate nga gagimira. Ulupan na saray kabyangan na alyansa. Ayay prangkisa na Grand 88 sa ikwanda pangkayarian. Pangkayarian na say Tagara, Batangas. Pangkayarian niya na saray taga Batangas. Natan nananap ira na say kapitalista. Okay. May prangkisa gawa na sararamay Batangas operators na satay small town lottery. Pero kailangan daso kapitalista. Yaaya at inasinger. Inasinger tawalay kabat na sarayan na Batangas operators ya mayors ja adluyag na Pangasinan. Kinatungtung da so sa kaya mayor. At ditan at ate gagimira ayan mayor kinatungtung tumat so sa kaya mayaman yan negosyante ja adluyag tayon Pangasinan. Nakabyangan na saratay alyansa. At si Mayor, impresenta to sa mechanics. Insulat to at blackboard, akaarap iray kabyangan na sararayay alyansa. Haraya sa grupo ya kontra ad sa Espino. Okay. Impresenta. Pigara lagi so ibayar, pigara na kulikta, pigara sunatubo, amin-amin latan. Okay, so nantutungtung ira. Pigara so pangi lalako na abitlan o prangkisa. Singarintada da samay kabyangan na Batangas operators. Unabot itan ad unligadad 400 million pesos. So amay negosyante sa ikwanto dakinan na mayor yan ang offer da satan niya bitlan negosyo. Alam mo naman na hindi ko porti yan. Hindi ganyan ang aking negosyo. Hindi ako sanay dyan, kuwan. Pero impaliwawa to, so mechanics tutan at ato'y gagimira, no pigaramat, untalan na natubo at abitlan negosyo. So nantutungtong iraramay at taragay leaders na alyansa. May sakay, at nang kunda wala intertong contribution to ya 6 million. Amay sakay at 26 million. So bali 32 million so a-produce da. At kulang nitan at samay 400 million ya nakaukulan at satan ya panrinta or pangaliw at satan ya bitlan prangkisa. Okay. Unatan ami sakay opisya, ami negosyante at sikatula so ang ibat at samay kakulangan na abitla ya prangkisa. O amay abitla ya panrinta o pangaliw at satan ya bitlan prangkisa. Nanti terminology tutan. Naani walay parengel tayon interview da kinan Mayor Alpi Soriano nilira da sarayan issue tatang gagimira. Okay. So fast track. Jad maganon tungtong makakalmo iyay Grand 88 ya sikatuya so operator na satay small town lottery jadluyag tayon Pangasinan. Jadluyag tayon na Pangasinan. Natan jada palabas siya mga patiran taon, taloy taon,
At gabay damutla, yalaan itan, ya operation na say Grand 88. Yagmet nayari, kwanda, ta siyempre, agamot itan umbalag, agamot itan unaligwas, no ang gapo, iman, sumayaman niya negosyante, nampuunan met na balbalag, at satan niya sinaputan tula, iramay contribution na duwaran opisyal. 6 million tan 26 million, at sinaputan tulatan to na magmalula ya 400 million, ya pangaliw at satan ya bitlan na prangkisa yaman operate itan at loob na mga apatiran taon. Ya araratan ya prangkisa tate gagimira nayarin na ribok, nayarin nabawi at samay operator no walara bilbilang so ginawa to ya ag makabaliksan singa bilbilang aga makapanririmit, aga makapambabayar, delinquent at sararatan so abitlan remittances to bayaran to diman at PCSO. Tasay mangipapakurang at satan under na Philippine Charity Sweepstakes Office. Ya dimam mo saliwon iraratan ya prangkisa ya makapan operate ka at sakay ya area, sakay ya probinsya. Ya ipapalapag na PCSO, taaya so tinupot ko, no? Pigara, so dapat ya naikdan na prangkisa ya mangipakurang na satay small town lottery at sakay ya area. Sa imbaga na PCSO at sakay lambengat. Sakay lambengat dapat so operator. Okay. Pero mangkalaw tayo balat, talagan ya wala niman superyaan ng bayan. Natandaan nyo tan. Superyaan ng bayan. Tamay so dimalan nyo operator dyan. Wala may speed game. Speed game. Wala mo't itay peryahan ng bayan. Natan sinalatan na satay Grand 88. At sarama na panahon, existing nitan, so peryahan ng bayan, pero inisyo ang damit na prangkisa yay Grand 88. So nagmalaw ya katros, so operation, kabalo yan. Siyempre, nananggap po lamay sakay, opisyal, at luyag, ay mangitermat na sa untalan na permit or license to operate that luyag, mabuloy. By the way, sa permit manaya malala po ad PCSO. Taaya PCSO under the office of the President. Diba? So nala na Grand 88 ad sama peryahan ng bayan. Yan ibabaga mismo na sa PCSO ya sa kilabat sa operator pero nagmaliw ya dwara itan. Ya anggad si masabi at korte iraratan ya kaso at wala ramot lay decision ya legal may peryahan ng bayan still nala na say Grand 88. Tayo sa ilamot tuya sa ilamot tuya tate gagimira at kulkulan na saramay malet ya sanamigo, malet ya sang kumpare, araya at ng sang classmate iraratan. Ting nalapo nilagid elementary ang high school sa ni iba lararatan. At lapolabat at negosyo lapolabat at saratay politika agara akapan na harigluan anan sa siyan iraraya yasang kakaiba. Jad ingungot na samay sakay talagang ginawa to supulaing yanabaktog natumba to at pakapanyarid luyag at ate gagimira may amigo to. Anggad analunggaring.
agla akapawil 2 times. Lapod ingungot, amintan, ginastusan ton talaga, balag, ya gastos at ate gagimira. O, nantatalusan nyo lang siguro, supuntok dya. Kasi paray, talagang mortal ya mangkalaban ng politika, ya malot, ya sana amigo, at sararaman yung bunag ya panahon. Nang gastos. To make sure ya natalo, napatumbato bilang opisyal at luyag na Pangasinan. So, nanbuura na alyansa, naniibara raya. Aya natan si mayaman niya negosyante, si katoy nan finance, amin. Politika, tan arum nirad tan. Tapiano natalo labat, supas administration. Analunggaring mat, atalo supas administration, si karalanatan ya grupo so akayurong. Insan natan nalaya, so abitlan, operation na sa small town lottery at panamuglay na satay Grand 88 Gaming Corporation. Pero, aglamat ira akapan tatalusan, tasay gabay at ati gagimira laen dala, anang daya lucrative. So abitla, ya negosyo at say gabay da laen dala ed samay operator di man ed Batangas ta si Karala so man operate tan laen mutla ed samay nampuunan ed asaya ya bitlan pagalaw. So amay agnayari siyempre anang nang dalay nan unaan halos agara untapat agara untaya talanganin nila no panon tunong kitaya so abitlan operation na small town na lottery nan anang nang dala aya talagan lucrative business at ati gagimira gabay dalan laen natan so inakal dala laen dala eda samay nampuunan na abitlan operation so sing aliling tutan at ati gagimirang may kansyon ya ako ang nagtanim, nagbayo at nagsaing. Subalit nung maluto ay iba ang kumain. O, di ba? Wala man yung kansyon eh. Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Subalit nang maluto ay iba ang kumain. Untala at ati gagimiran nun alutulutula. Laen dala. Ed sikatutan sa bitla ya pagalaw. Itay Grand 88. O, di man la. So abuyak la. Aputer-puter la supayak na satay Agila Odino Alyansa. Alyansa aliwan alkansyata na tatay gagimira. Alyansa si babagak. Say authority to operate Interitan na Philippine Charity Sweepstakes Office ya kwanto jay by virtue of the power vested to the Board of Directors of the Philippine Charity Sweepstakes Office under Republic Act 1180 or 1160 as amended by Batas Pambansa bilang 42 and Presidential Decree 1157, otherwise known as an act providing for charity sweepstakes providing for charity sweepstakes races. Nabasa masyadong burarak arawi may litratok. Order kanto jay authority to operate under regular status
as a small town lottery STL all around agent corporation is hereby granted in favor of 88 or Grand 88 Gaming Corporation in the province of Pangasinan. This authority is valid for 3 years from March 11, 2023 to February 28, 2026. Okay, signed by Melquiades Era Robles, General Manager. So, manlapsla ad February 28, so abitla ya prangkisa na Grand 88. Pero, saragtutan ya i-renew. And I understand, in-renew tula. At bumbuni nasatan ya abitlan operation na small town lottery. Tinupot ko at PCSO na antura bilang so grounds na sa revocation na franchise o dino permit to operate. Sa ibabaga na PCSO at no failure bilang yaman remit at sararaman obligations to at naribok itan so abitla ya prangkisa or permit to operate. At umpapaway balot at sa may tinupot kumot no pigaray koleksyon sanagaw at luyag tayon Pangasinan agto inubataniman no kasi imbaga to sa i-remit da sa remittances at unabot at mga 165 to 185 million pesos monthly at atiga gimira. Pero sinanaala tayo balat yung impormasyon at unligadad mga 30 million daily so koleksyon. Numambilang aluksab, agla unuksab, agla unabuba at satay 20 million pesos daily. I-multiply mo at 30 days itan at 20 million di agaylay kabalag mga 600 million la at ati gagimira, di ba? Ibalbalag 20 million labat iman, no? Duga may kwenta tayo ata ako niligahod diay. Correct me if I'm wrong. So balag ay manrimit kalabat na 185 million pesos bilang yan mula 200 million pesos. So figures total, i-rough estimate to ila at sa bulan. At sa koleksyon mo at 600 million. Manrimi ka na 200 million. Di wala ni 400 million mo. Bahalag mo at sunatutubo, di ba? Oho. Natan gabay dalan laon itan sa operation. Kalundala at 5 na franchise holder ya Grand 88 Gaming Corporation. Nitang ka. Anong nang dan lucrative manaya tate gagimira. So, lamot amo so upan umpisa na pansisyan na saray sangka kaaro. Tayo kasi jad politika, tayo mutlatan, there are no permanent enemies or allies when it comes to politics at araya maniibara saksakira ed alyansa tate gagimira maniibara ed politika tapi ano natapol down labatla napatumba labatla si Espino administration inambunda natan sikasikaramutla natan si ibabagan mangkuk man bubuyak la mansisyan la ed saya yaabitlan issue na small town lottery. Piano mas malinaw. Si Ono 3 tan si 5 si kararatan so na ni iba ng kukontribusyon 6 million si Ono
26 at restantila aminla sinaputlan amin ng 3 at ate gagimira ibabagan unligad at mga 400 million ya prangkisa na satay Grand 88 yapang kaya rin niya nasay Batangas operators at kailangan daso kapitalista jadain niya singgereduyag na Pangasinan inala ng 3 mayaman niya negosyante edluyag tayo na Pangasinan. Nanwad tala, imbusbong la, imbusbong la tate gagimira, umbubus kagla, mambubungala, nambungala na husto. At gabay damot la, yalaan so operation. Habalo yan, aglara makapan tatalusan. Santi Agawa, ako ang nagtanim, nagbayo at nagsaing. Subalit nung maluto ay iba ang kumain. Luto tan, luto. Small town lottery. Pero in the guise of luto, tan at huwiting met lamang itan o ila kumonya ang gapoy untayak ya dala at sata na tating gagimira. Ang saman dyan syudad na Dagupan, pinanlalabanan datan sa operation na waiting dyan syudad na Dagupan, paltugan tan. Paltugan. Hitan, dyan pantal, ditan intramuros, ditan ira, mampapaltugan ira ditan ng saman. Iya panaon, nilira at satay huweteng. Pigara so napipinabangan balang baloy balang syudad no pigaray nanaawat damot iraratan wala ramay wadya top 10 city municipality with highest map assistance Dagupan City at ate gagimira susublay su Lingayen wala rin na naawa damot manayan na kiniraraya assistance wala po od PCSO sa Dagupan City 6,617,753.80 basiya at listaan na sa PCSO sa Lingayen unabot mo at masulok ya 6 million sa Bimbalay kulang-kulang ya 4 million Ordaneta City kulang-kulang ya 3 million San Carlos City kulang-kulang ya 3 million sa Calasiao mga 2.5 million Mangaldan 2.5 million Bugalyon 2.2 million Bayambang 738.83 Santa Barbara ay total assistance sa tatay gagimira at sayan sampluran na baloy top 10 only ligada at 53,171,429.85 sampluran na baloy itan pero dakdakeltan at ate gagimira ya baloy-baloy ni o dakil nira ya assistance ya naiiter na ani at naipaprint tayo ay shares tan no nabasa tini kasi masyado kasi arawi may kulaan tayo at in-zoom ko tapiano na picture ko lang bungat yay figures siya ipapalapag na sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Watan pangkukulkulan lang natin lamot itan pambabarungan na saray sang kakaibad politika sang kakaaro at negosyo. Idasal tila batla yang kapula kumuy untayak ya dala at satan.
Kaunungan sa may kwangkod, sara mapalabas siya panahon, abangunan tilatan, naimatunan tiraratan niya, gawgawang paltugan ng saman. Nilira eda satay huweting. Wala rin bangunanda, sukal kalsada, nasaray drum, wala rin akatambay nitan niya, walay awit daran na Carmine, may Thompson, di tukamalang klasin armas. Ditan ed area na Intramuros, ditan ed Pantal, ditan Tanja ed Barrera, ay antayo talagan na grabe, sulabanan ed saman, nilirat satay waiting. May la, so naisakripisyo bilay ed nilirat satay operation na say waiting. To name a few, si Norman Sullivan, si Juste Alwad, Norman Sullivan, ibabagan sa panigway at si Katunya at nilira at satay operation na waiting. Si Clyde Benadice, pulis itan, natatay gagimira, at operator mo at nasaya pagalaw itan. Si Pani, hararamay arumira ya kangaranan, ya untan iran na-involve, unang bumbun at sararayan na pagalaw, ya nandit bila ditan ed barangay Salumagi ed Bugalyon. Wala may ngaran ng saman niya kinditan. Prank amuman so ngaran to eh. Nagdakiltan, pigara labat iraramay natatandaan tayo at ating igagimira. Ya araya atigway subilay lapud sararatay unyarang klasin pagalaw. We hope, we pray, aglakumuntan na ulit iraraman ya palabasiran pang kanaunawa. Ya makapantutungtung iray maong tapiano na-resolve so problema. Antayo kasi maslak ya pangkukulkulan na saray sang kakaaro no alawan bii kwarta. Walang tilay, 49 minutos, kasumpalan na alas 6 na kabwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Karuman na sararata na impormasyon na balita. Kasumpalan ni, napakabat malalapot saray, manangantabay. In the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. What's the magic? What's the panic? Dahil may hubog ang easy, stone and mas pinagaan. Kahit fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, libre kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan. Shopping kay ganda. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Time. It is now 6:51. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan.
For 49 years, Eternal Gardens has been a pillar of comfort, dignity, and compassion, providing not just a final resting place, but a space where memories live on and love endures. Eternal Gardens, steadfast at 49, stronger at 50. On to the go. For more information, visit Eternal Gardens at AB Fernandez Avenue West, Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation, with HLURB license to sell numbers 18980 and 32531. Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Nanla po ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, Kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Alagarang kuraray ay viewers tayo no anto i-chat da. Anto kasi paway natan sayan na kabwasan. Anti paway ed waiting. Nga pumut amoy unta tama. Kaskasyang kimut lang taya ang pumut ni amoy unta tama. Siyempre, ararate anunsyo, wala ray mangkubkugip at wala mo may nachambaan da. Wala mo may nachambaan da. O talagang niba na, surtian mo, di untama ka. Pero maslak, ang gapo, at atiga gimira, mas balbalag ni may naitayam nun sa may tamaan mo numambilang. Pasamitin to kamot pasamitin to kamot. Wala may sakila ba yan numerom so nala. At nalidyasin sa may mikadwan numerom. Wala may titawagan to ya. Tayaan mo natan, naani umpaway. So, talagang kinmat, gagalaan to kamot ya pampursigian ya man kinitsatan mantuan pagana sinto ka. So antoy paway natan. Sige pa, no walay mangi chat at sika tayo sa aray listeners tayo. No wala laray watan iran anunsyo. Aray Marites, good morning. Saray kabyangan na Marites. Kagkabwasan watan lara karkarsada ya man tutungtong. Antoy iluluto yun natan. Wala ra may masarap kuno
Kanto ay walay nang chat at si katayo. Ang masarap na iluto ngayon, kanto niyo. Ano kaya ang masarap na iluto ngayon? Adobong chismosa? Kalderitang daldalera? Sisig na inggitira? O paksiw na paki-alamera? Aya ko no'y mama. Anto kasi sumarakep, ya iluto ko natan. Adobong chismosa? Kalderitang daldalera? Sisig ya inggitira? O paksiw ya paki-alamera? Atan sutupot ng marites. Katundakdakal tan. Ipakabayo pa si rin. Nanti paway na waiting natan dya. Luyag tayong Pangasinan. Gano'n siya dagupan sa saksakitan ya operation. Say ibapalapag ng Lawrence, bukis, supaway, kanto. Bukis. Dakdakil sumambubukis natan. Antayo, atay prangkisa, tansay permit to operate, ya enter na PCSO sa atay Grand 88 Corporation. Agla na pag, dan malapoy permit at local government. Direct talatan at Office of the President at panamaglay na Philippine Charity Sweepstakes Office. Kanyan aray pulisay, agiuraratan uurulun, no legal iraratan, sa ikwanan Antonio Almasan 1432 1432 nala kuno'y sa kaya numero ng Antonio Almasan. Pansami tento kalamat, siyempre, abalayan mong balagitan o abong mong balag, 14, abong. Abalayan, 14, kwanda, pero abong. Ame 32, may meaning to tam, balag, yasira. Aratan, so anunsyo, mangkubradurak mutla mo, Tano kapatama ak walay porsyento. Pero asikaso yun tayo agaw-gawalatan ng duwara sa operasyon peryahan ng bayan tanay Grand 88. Pareha siya walay permit, walay ID dararata niya mangkukulikta. Sa ginagawa da, inural damay, operate, inural dararamay kobrador, kabos, table manager na sa piryahan ng bayan. Inuurol dararatan, di ba? Ni-raid dararatay yakin, bagamat walay permit dararatan. At walamot sa prangkisa ya, ipapanang nagdaya. Wala niray agaw-gawan desisyon ng kurtitan. I think, Pasig trial court nira na didimandaanan saman. At legal iman sa operasyon na piryahan ng bayan. Pero pilit nala na sayay Grand 88. Kanya sigawan, urulun niya amin irekobradores, kabos na sa piryaan ng bayan, nalararaman, pinansaan ira, kapaway ira, pero binilin lara, ya maaglara mangkukulikta na piryaan ng bayan, jalara eda Grand 88 mangkulikta. Saksakimot lamang, yakobrador irarata niya mangkukulikta mo natan at sarayang kaplusan. Only ligada at mga 15,000, 15,000 yakobrador tan at interon luyag na Pangasinan. Balag mo't larambutan tiraratan. 15,000 times 3. I-multiply mo, dyan ka iba'y pamilya da. Balag mo't latan niya butanti, di ba? Suditan. Erlenda kayo, pero natan, at walay permit to, malapo at PCSO, ang tigawa ay no pinatunda bilbilang, pinatunda na sa kayo opisyal,
pero walay manu-operate, walay mambubukis. Tuodamot lamang. Okay. Akin siya balang yu lagi, Timunda sa waiting. Ande, Timunda, at Pigaran area, Sanago lambungat, o dino, Sakay Bulaan lambungat. Diba? Aga Timunda tanya dirison sa Kisimba o sa Kibulan. Ande. Kasi Timundad Sanagaw, pero walay manu-operate, wala may mambubukis ada satan. So, ay pangkanaunawa na law enforcement at ati gagimira no kabiyangan na sarate bukis. Pangkanaunawa datan. Mantutungtung labatira silong nalamisan. Guerrilla tactic sugawon daw satan. Sa ikwanto balat ng Lawrence, tuloy-tuloy ni Ed Sampabian, idol. Tuloy-tuloy ni Jad Sampabian, idol. Kantuy ay. Lupa ni kuno na opisyal imay ayuda ya bulas. Gabay mo ni baga aman sirin so supot. O dino ang titawag mo satan. Sako na bulas at lupa nasa opisyal. So, aka marka diman at pangitor na satay bulas. Aya, at wala kuno tuloy-tuloy ayuda na bulas, lupa na sakaya tagaya opisyal at luyag kwanto ng Lawrence, Nitan at Kayanga City, Sampabian. Walang barangay Kayanga tan Lawrence, Kayanga City la. Happy Fiesta manaya ed balay na Sampabian. Happy Fiesta Nitan ed balay na Malasiki. Kumusta'y peryaan? Ay amaya pakalmuan awa. Walay wedding, walay peryaan. Ate drop ball ay balag mo't itanaya pakakalmuan. Aside sarayay tawagan tayuran tupada. Okay. Ayaw ko no'y ibabagan ayuda yabulas para at saray kabo tan saray kobradores. Tuloy-tuloy kunutan ya iiter na sakay ya opisyal. Luyag kwanan na Lawrence. Siyempre, iba kayo ang tinagagawa saratay kabaranggayan nyo, kalibur-libur nyo. Tapi antatimot ya iparungtal, ipasabiraratan saray opisyalis yun, umambilang. Wala rin kakulangan da. Okay? Kailangan at wala ratan. Dapat mibiyang kayo untan lang yan nagagaw-gawad barangay. Robert Aguado, Rosalina Aquino, Rodolfo Fernandez, Agustin Perez, si Gary Dalisay, Flor Calpo, si Benji Siapno, ditan Karanglaan, Oscar Dolormente, si Cristina Ocampo ditan Bacayao, si Cristita Castro, say tagapangasiwa ng amigo Raul Castaño ditan Rapis Burger Arellano. Si Romulo Espinoza, JC Migallon,
Magdalena Rabago, Romy Sabala, John Dexter Kalimlim, si Tanod Quinto o Panod Quinto, Rafael Mangalyag Jr., si Roy, sa ikwanto Happy Fiesta Sampabian, si Jenna Calyanta, si Mila Melendez, Deli Norsagaray, Mario Ico, si Jolena. Happy birthday at Kenan Joseph Tillo Gomez, si Ramil Velasquez, tan si Marita Milicio, and si Dong Tulyao, sa kwanto dyan ng Dong Tulyao, morning, kanto at sa Gordon Go Piryahan ng Bayan, Speed Game and Grand 88 araraya kuno sa nano operate na tingwe ja luyag tayo na Pangasinan. Ana Pidlawan, Perla Fernando, Jane Magsano, Ray Martin Espinosa ditan eda Makati, tan si Ima Alipio ditan ed Basing Bimalay, si Ben Joby, sa kwanto Nansyan Irakuno, cost grid of money. Okay. O dyan iray pakabat, malalapod saray manangantabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy tone and mas pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magkaandang buhay! Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan.
Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Bango, makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay 19 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan, tuloy sa programa tayo. Orly in the morning. Kay talaranan tayo sa Pituyaw at kinan Director Joseph Roland Mejia. Mala tayo nasaray impormasyon nilira at sararaya ay gagawin iran preparations ditan at Region 1 Medical Center. Maganulang bangat kukunik tayo at kinan Director
Mihiya, busy amoy linda at sarayan na kaplusan. Ang kamanunta na walalay Ken, timawag lara, tan wala mutlay tungtungan ya ready lara, ready ra puran na interview. So talara ng tilabat sa koneksyon labat lata tiga gimira ta ay chief technician ko ay si kwanto siya ni untawag pamprograma ang kumot at tumot man programa paano tuya mong ni may sakit di man ta happy I believe talaga itong ka Edwin na ito. Bongbong Inong. Antay mo nasa alapaap yalanang. Okay, ready na? Okay, kontaktila si direktor pero ayalabat su chip tick mi ay su ung kakapoy aliwan ready. Siya pala ang tumatawag ako diyan kwanto na direktor. Ready ka na? Tulungan mo na nga ito, Ka Richard. Hindi niya alam ang gagawin niya. Hello, good morning, Director. Yes, good morning, Idol. Yes, gabay may pan nakabatan so gagawin nyo da Region 1 Medical Center kasi dakdakal so reported cases nilira at saya ay flu, no antuyang klase na flu, Director. Ayon, ay may babagadaya yan. May singa na throwback total so COVID, may super flu. Pero agmot niya nang declare so yan, so Department of Health man i-issue kami labat na may tatawagan ng health bulletin. Kasi ano ang tanong totoo yan, man ingat tayo, man mask kayo, singa magagawan tayo on panahon na COVID, yan man may hand sanitation, man puntar tayo alcohol, dan may man oras tayo na lima tayo soap and water. Kaya ito prevalent ya sakit ya na i-encounter natin ya mampapakumpain ditan ad R1MC Doc. Pareho ni Idol, may pneumonia, respiratory tract infection, cardiovascular disease. Isa natin, medyo undadagol man so tayo. May cases na dyan outpatient department, cases na HIV. At agawin natin so HIV cases Pilipinas. Sa new cases tayo, daily, paano na 61 cases per day. Dagupan City Labatan o entire province? Hindi, entire Philippines layas. Entire Philippines. Okay, jad dagupan mga pigaramot lara tay singawatan iran nan papatambal. Wala ra so pintayo Idol, wala ra so regular ya PPC tayo sika tayo. Sana ni so clinic dara tayo walay HIV to. Di man tatawagan tayo Pinas. Okay. Separate so kinda on tawalay may kinda raraya may walay psychological support method ya usaron tayo. Okay. In line with the celebration na sayay 100 years or centennial anniversary na Region 1 na Medical Center, anturay singa iiteryon na programa natin ditan
dapat na sa abiglaman. Well, sa gagawin tayo natin, Idol, may i-enhance tayo so yan. So, may online appointment. Wala mo sa online consultation lang. Sikat tayo na yan, natin. Nga may ng panahon na COVID. Wala mo sa may online queuing. Kaya katabi yung OPD, wala lang number yung kapo. Diretso kilang yan. Clinic. Tapi ako na wala. Insan na apuran tayo so infrastructure tayo. Kaya noon at napinabangan lay araray kabaloyan tayo yaka para tayo mahirap. So maong ya serbisyo at hospital. Okay. Wala agawa amon provincial summit, Director. Invited ta sa Region 1 Medical Center? Actually, aliwan health summit man sa ibabagada, provincial health summit, pero may singa neonatal conference ng mga pediatrician. Pero attended by LG Hospital, so pakantak. Pero walang papoy report dito niya si ibabagara, mairap kuno'y referral at Region 1 Medical Center. How through itan report, Director? Well, sa problema tayo kasi, araramay ka-meeting niya, director ng last year. Actually, last year, inayos milatan sa referral system. Ang kapulay problema to, agwantan, ang tibabagadang problema, but sad to say, araraya so local run hospital, singa araramay district hospital. Marireshuffle iray director amoy kasi paalo na naman sila kayo. Siyempre, may katungtong minasama ng panahon ng Dr. Gasmin, ng sikato so Chief Medical Professional Staff. Sana na ilaya, aliwalaran director iraraman. So, araray balo, agwanta no, in cascade sigara. So, referral system, ginawa tayo, on place natin. Kasi sa referral system natin, mamay-namay. Nayari ka mo online, wala may online type command center, i-paste mo labat may referral form mo, ipatum dyan hospital at nang nangantilan tampol no, wala available bed, is as easy as that. Agwanta, nagtibabagaday, agay na irap sa man refer. Kasi sa referral, no, in term of Apex Hospital, ako na Apex Hospital, sa ayos sila ba, may available bed na may pasyente. Okay. At sama niya gawan summit, wala tayo representante na sa Region 1 Medical Center? Wala rin inimbitad ka, Orly, pero agda tayo inimbitad top management, wala rin inimbitad Region 1 niya, may pediatrician tayo. Pero sigara sa magiging internal feedback at sika tayo, amal lang so ibabagada, mairap ko na yung man-refer, pero in place so referral tayo. Tawag iralabat, i-require labat na command center, may cellphone number na pasyente, and that's it. Ako lang man assist may command center sa may pasyente to be admitted sa Region 1 Medical Center. May representante di man, agtulabat laing depensa so R1MC nilirat sa haratan na complaint? Well, wala bilang suwagman ka, Orly, na rin atay doktor na Region 1 Medical Center. Agtuanta so referral system na R1MC. Kaya siguro agonobat. O dino nayari mo kaya agto susuportahan may referral system ginawa tayo. Kaya na doktor sa ibabaga to, umpawil tayo na naman sa may old ways. May doctor to doctor so man re-refer. Naku, very primitive ka na referral system na sama na panauntan ng aliwan organized hospital saman so man re-refer department. Ibig sabihin, may no surgery bilang. Sa district hospital, sa katungtungan to, may Department of Surgery na Region 1, which is not supposed to be. At ito'y discussion na no bilang
Nakayan lang sa may referral form, so kalagayan to may pasyente, di kauloy lang Region 1 Medical Center yaman, manage sa man. Aga po la, so dapat pantungtungan na takayan mo ladman, so kiyan. Status to may pasyente, no antura intervention niya ginawa ng pasyente. Okay. That, we had modified that way. Kasi aman may daan eh. Tawag-tawag nira at telepono, mantungtong nira. Kuntan, antipantutungtungan na. Pinagulatan na Department of Health. Ay gagawin tayo, ay may balo niya referral system. Okay. Dok, pigara singa hospital ya under na DOH, jadluyag na Pangasinan, aside of the Region 1 Medical Center? Wala ni sa Orly, may Conrado Estrella, di ba? Rosales. Eastern Pangasinan. Aman bali annex iman na R1MC. Supposed to be annex man that sign-an initiative sa tan si Katayo Jasiak, si Engineer Ribasan, tan si then Congressman Conrad Estrella. Balot ng panahon na Presidente Duterte, nairapan si Secretary Duque sa may annex sa ang po ni may multi-specialty law. Kaya pinirmaan ng Presidente Marcos natan. Kasi before, mahirap may annex separate so license na annex sa main. Pero natan, gaano manggawa sa Region 1 Medical Center, kunwari na annexes doon limara, mga life permit sa rarama limaran annexes sa awit na permit na Region 1 may license to the admin. Amay so igawanday sarili to ya Republic of Imanso, Conrado Estrella. Okay. Amay hospital tayo jadluyag na Pangasinan, walay district hospital, walay community hospital, walay super health center, walay bukas center. Akin at karakulnin siya so uunlatan at Region 1 Medical Center ya rason no akin at halos anggapula so kwarton na panayaman na saratay pasyente, Dok. Katutalan ti ka Orly sa Region 1 Medical Center lang ti Apex Hospital ya may end referral center na ay catchment area tayo. Kaya sa hirap po saya araramay aliwan para tertiary level hospital ya cases nga may normal spontaneous delivery ko mo nararatan. Di ba na district hospitals o provincial hospital tapi ano na deload so Region 1. Kaya nagagawa kasi hindi direkta iradya. Ang kwanta na akin hindi direkta iradya at wala mo so services ditan district hospital, provincial hospital. Katon agaylay karakol na pasyente niya pati araramay ooperahan niya surgical cases ando ko so pila da may queuing system ta ando ko katon sa waiting time da medyo babaybayag katon aapuron tayo ya so balon building tayo tapi ano yan may napaspasan so servisyo lod sa aratay surgical patients. Mano-operate la may balon building, operational la, Director? Ay balon building tayo ka Orly sa man-operated saya first and second floor. Labat ni. Anturay singa watan iran kinay, singa emergency room, operation room? Department of Emergency Medicine, Department of Laboratory and Transfusion Medicine, watan mo't iraramay dermatology center tayo, wala may physical rehabilitation. May rehab medicine, minsan may CT scan, MRI, may radiology tayo, watan mo't first floor. Okay. Sa CBB tan NBB, fully implemented itan at R1MC, Director? Ayon ka Orly, implementer tayo na
Nansaman NBB natan CBB. Pero sa tambal balot, sasaliwumot am lamang na pasyente id pabay o ipro-provide la na R1MC? Ipro-provide tayo basic medicines da kaorli. Sa problema atan so problema ibabaga tayo, ya agmot i-explica na DOH Central. Kasi ZBB, zero balance billing, ang napipayaran da hospital. Pareho latan siya ng saman. Pero sa problema kasi, may tatawagan tayo out of pocket. At out of pocket kasi nga napuntahin ka dyan libre pero kung kaot ka natambal ya ibayar mo tambal ay kwarta na ibayar mo tambal kasi aliwan available dyan hospital. Why is it not available? Kasi walay limitation sa tay panagsaliyon na tambal na government hospital ka Orly. Ag tayo na yarin man procure by law na tambal ang gapod sa PNDF or the Philippine National Drug Formulary. Kasi aliwan updated may PNDF tayo, formulary na gobyerno. Aman so requirement na kailangan wala at PNDF kasi ang mga liw. Kasi problema, gaya karakol natin balon tambal. Yaw usaran na aray clinician tayo, aray doctors tayo, espesyalista. Natan, ag tayo maka-provide na aman tag tayo na rin mga liwod sa man ta ang gapod na formulary sa gobyerno. Okay. Katutan so ibabaga tayo ang damot dangalan puntal launtan mangkaot irama wala out of pocket ang gapod na salid dadjat ka doon sa ospital. Amay kinay guarantee letter kailangan tini kasi raratan malapot sa aray politicians tan aray kabiyangan na sa MAEP direktor o talagang sa hospital la suman implement ng tatan panamagli na sa universal healthcare program? Well, nabuwas ka-Orly, wala so MAIP summit tayo sa Manila. Man may medical assistance for indigent patients and financially incapacitated patients. MAIP. Wa man so guideline niya ibagada pero definitely aglakaukulay guarantee letter no tulungan niyo sa kuya pasyente. I understand sa Region 1 Medical Center mangibabake na saratay staff to doctors to ditan at saray hospital jad luyag na Pangasinan. On. Wala so may tatawagan tayong memorandum of agreement. Yan yung nararamay medical specialist tayo. So, tutulog sa Raray District Hospital. No man requisira. Okay. Say Kimbala tayo, say suporta na saray mayor sa congressman mga itarmot ira na sararatay pundo daditan at Region 1 Medical Center? Well, nan previous years, untan so set up ka Orly. Ang kuantanatan niya 2026 budget kasi sa pantalante in direkta dala the DOH hospital. Ramay ken kung talabat so guideline sa raraya ken tulong na raraya legit raraya congressman tayo or local government executive. So sayang taon wala mo lay budget igutar the Region 1 Medical Center malapo the Department of Health Director. Wala lang ka Orlin. So enhance dala so MOO kita sa amay tayo MAIP. Okay. Anturay singa services sa i-offer na Region 1 Medical Center baka agnikabat na saray kabaluyan tayo, kaluyagan tayo, kasyudadan tayo direktor. Lautlat sa atay cancer center ditan Binlok. Well, sa Region 1 Medical Center tayo, wala so eye center tayo dyan. Ang tadararay kabaluyan tayo Pangasinan. Data eye center tayo dyan agaw-agaw, agay karakol na pasyente
ya kapila ditan aliwan taga Pangasinan so karakol ditan ka Orly. Puro taga Aromia probinsya. Doon lang ditan eye center tayo. Sa eye center tayo si katulawat lang sa accredited Jet Region 1 Gabad Ilocos. Bukor tayo. Pati Baguio nga po kinda eye center datan. Wala mo so dermatology center din niya. Isang gawon latay building with Arab, may geriatric center. Wala so trauma center tayo, burn clinic. Amay so serbisyo na Region 1 Medical Center ya umpaway singa ay unarumiya nuclear medicine. Taasong pala may building na nuclear medicine di madabay na cancer center. Hindi malatan iga puti mga May cancer center tayo dakdakal mo lang mo'y pasyente ditan niya Ken nakakumpayan tan atambal. Ayon ka Orly, actually sa data da mampapacheck up daily agulwa una abubat 500. Atan so karakol na pasyente natin niya magsasakit na atan na may sakit. Okay, despite at sararata niya gagawa nyo ran serbisyo, proyekto, wala nira. So, nanawa tsuran reklamo, ipapasabida opisina yo o si kayo mismo so irereklamo da di man tagay na saramay siguro aspirante mo ditan sa ate posisyon nyo. Ay, dakol ka Orly, agaman nun datay complain nan lapunan na-appoint 20 years ago, ang gadnadan, dire-diretso tayo complain da. May babagalantin ng sekretary do, untun na ba ta intriga, inatay ka la. Kaya, kailangan, life must go on. Kulya na mo natin, ta demokrasya mo lang Mang-complain iran, walay basis da, okay, pero ang gabot, delikado mo tira. Nayari ran na kaso man. Yes. Balita tayo, amay lang kunin ng kandak na investigation dito, pero ang gapumaso narap, sararatay, mangko-complain. Well, actually, no, complain kasi wala may norms of standard na handling of complaints. No, mang-complain ka kasi, ang gapumaso supermat, no, singa, papil na ba siya untanay? Siyempre, isang gapo attachment to, arama ibabagamot ang nga po ebidensya siyempre ibang takdaman ka order so pa mo so man address sa na complaint agwanta no so pa man ko complaint insan ang nga po attachment to ama iko-complain mo dapat wala ebidensya to sa tanda man labatay abalaan mo so government official pati government system abalon mo sama na complain hanggang pumatso pa kanan. Okay, paano tumot natan iraramay pasyente gabay din man reklamo sa hararatay doktoris ditan at R1MC at wala ramay mampabagot at sisingilandara na mga 30 to 20,000 pesos ipilala ko ni panggaway pustiso wala tan ditan reklamo dok. Is that allowed? Si Karala mismo so mangkontrata sa hararatay pustiso na sa hararatay pasyintin mampabago ditan? Wala naman kasi so services ka Orly, aliwan i-offer na Region 1. Dapat na explain that patient. Sa transaction, aliwan dyan Region 1, tapi agda na i-drug sa ngaran na Region 1. Dapat di mag-private clinic dahidan. Special procedure or may gawon din sa pasyente available at Region 1. Okay. Kaya kailangan explain data. Insan may mang-complain, put it in writing, manggawa na may sulat o siya. Insan tayo aksyonan. So tayo complain na. So wala grievance committee mo ditan? Ay, on. So only grievance ka na may ethics committee. Kaya man-handle sa rata na complaint. Okay. So, antoy na-advise yun natin at saray listeners tayo, Director, your parting message, go ahead.
Sa Nivaga, sa Kabalayan tayo, sa Region 1 Medical Center, lanang handa, yamang survey, sa Kabalayan tayo, isan, apuran tayo, so may development na Region 1, tapi aga kaskasyan, iray karakol na pasyente, online ka ka-orly. Kaya kumon, so natumpal tayong tampon, so main building. Tapi ang gapod pasilyo, irara pasyente kayo, aga, di man larad kwarto, karapat dapat para si Karaman. Tapi na pinabangan dahil, so servisyon maong na Region 1 Medical Center. Okay. So, thank you very much at saratan na information na Director. Thank you, Carly, at mabuhay po kayo. Okay, nangalan tayo sa palapag na Director Joseph Roland Mejia. Tajad ginawa ko nun sa summit at probinsya at wala rin man reklamo nilira at sararatay referral. Wala mo kung presensya na sakay kabiyangan na R1MC at agtumot labatla in dipinsa kwanda so abitlan institusyon niya kawalaan to. Katute problema. No, wag mo ididipinsa at kabiyangan ka piano sa suspect sa da si kay mangipapasabi at sararatan niya complain or mandudural. 47 minutos kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Wajan ni Karuman niya pakabat malalapot saray manangan tabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Time. It is now 7:49. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Rock sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Rock sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57. Tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, lagi yung 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong
kalusugan. Sa ngayon, di na ako nangihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Ko po'y magpasalamat sa ikarma at mga kasama ko dyan. Subukan natin ang ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Orly in the morning. Wala nakikiran siyam ya minutos ante siya mangkapot yan na programa tayo. Tuloy ni su pangibasa nasaray avid viewers and listeners tayo. Si Romeo Gomez, Nicknock Tolentino, Mian Landingin Castro, si Wally Kagiwa, JJ Gamboa, si Lina Gatchalian, Tansare Kabyangan na Tropa 35, si Silya Siraldi Baruzo, Marilu Vidal Tinted, si Elisa Herrera and Doña Milani Lanante Saricon, Carlito Bandong, Len Coronel, si Ernesto Muzada Jr., Armando Segundo, bawat segundo may Armando, sa ipaway kuno adwiting 1432. Siya pabalot natan sa manu operit at satanay. Atang kasi at guerrilla, atan kasi at titawag tayo saman aside at guerrilla bukis. Ron Tandok, si Julina 1432 daw labas kagabi. Si MG Jimenez, si Jima Sibayan Busto, Leo Rosario. Tumaya ka rin ba? Pa-shout out at saray kinaukulan na Barangay Bacayao Sur, Labay Milabat, ya Antaan, Suki Papasan, Tuyay, Sitio, Marinas Road, no Antula. Salamat at panangibasa na mensahe kuanon Madam Dina Pereira. Walalay paliwawat satan nan Engineer Willie Salayog actually. Wala jay liman na complainant, Madam Dina, parihas, so iko-complain sa tay babagan na dalan nyo ditan. Unaan ni may drainage sa may pinsanla, kwanto iman niya pansiminto sa tay karsada. Pero agdamot lang ti basta-basta nagawa nitan habang napapanuni na danom itan so abitla ya karsada no wala ra bilang sululob ja danom tagmet nayari kwanto ya simintoon iraratan hanggano untalla ya water pump no malala pumutid ilog ag tumot na ikatan kwanto so ilog. Pero impromisa to ya talagang paspasan tutan no nasumpal lararatay drainage. Nantungtong ira may komplainan ng limadya. Madam Dina. Alaga rin tayo, pero dapat mat kumon, ang galaw mat sa City Engineering Office tanang nangan tumat na antoy marakap ya remedyo, tagawaan mat na satay kontraktor iraratan ya abitlaran problema. Madam Teresa Cornel, si Jomar Landingin, si Pat Molina Ong, Ariel Bandong, Ariel Tirao, Ronnie Sebastian, Mila Dolormente Sebastian, Rebecca Bernardino, Renato Hubillanos, Marites Silang, ditan at Winnipeg, Canada. Iluluga ito na happy birthday si Ernesto Zabala. Ang Napulyon nating lahat, Napulyon ko. Kerwin de Guzman, si Wally Kagiwa, Marlon Rosal, Benjamin Gahito. Okay, atrasado kya basa ay chat mo, Wally Kagiwaya, ang gapo kuno'y anti-rabies vaccine
na Region 1 Medical Center. Wala may papalapaglanti ng direktor ya wala ni raramay tamtambal ya aga available baka si katulatan. Marvin Nadong, Victor Castro, Ray Martin Espinosa, si Joy Soriano, happy birthday kay Abigail Tirao, Magdalena Rabago, Nida Mundaris Dispo, dan shout out ko no si Engineer Edgar Obispo, kanan Nida Mundaris Obispo, ditan at California, USA. Happy birthday at kinan kagawad Merna Tihada Esteves, serbisyong mabilis titan at Pugo Grande. Engineer O.J. Cornel Bentinilla, si Sir Robert R.P. Mejia, tan ipapakabat manaya, andilad bilay si datin Mayor Douglas Soriano na San Carlos City. Sa ibabaganan na Dr. Tony Lechon, posibleng mangkulaps kuno sa healthcare system na bansad Pilipinas at dun sublay taluran taon no aga na ayos so problema at pundo kakulangan na doktor tan pamalakad na Department of Health. Jad pituyaw na Attorney Edwin Lacerda at impalapag ng lechon ya walalad critical ya kipapasan so sistema na sa abig laman. Natan nilabat walala kuno od ICU so healthcare center tayo. Tandakdakalan pasyente so aglay nawat na sa ospital lapod kulang su kama, kulang su doktor, kulang su pundo atan nagagahawatan at ati gagimirang gano dya edda luyag tayon Pangasinan. No mampatuloy ialis na saray health workers, idakil na saray Ghost Hospital tan patuloy mismanagement na Department of Health na yarin umbag-sakla so sistema na serbisyo'y abiglaman jad bansan na Pilipinas. Kuwanan Dr. Tony Lechon. Kantabay ko at the technical side ka Richard Olanday. Good morning met at kinan Nardo Tibay, Ariel Bandong, Remedios Mendoza, tan si Kagawad Bona Mendoza ditan at Salisay. Hanggang pulay malalim yung oras at saya na programa tayo. O ila kumunya ni pasabi milamat iray manunahan nila ng impormasyon balita, pakaasulan na aral aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Salamat at lawas siya suportayo. Salamat at pantitiwalayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tiag ngina apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. DWIC.